Bonsoir tout le monde. Tout le monde est bien assis. On va reprendre donc notre journée après cette matinée très riche en informations. Nous allons en quelque sorte rentrer dans le vif du sujet. Alors cette année, pour l'anniversaire de la généralisation du Ramed, qui finalement atteint son objectif qui était celui d'avoir 8,5 millions de bénéficiaires, il a été décidé de procéder autrement, de façon un peu plus innovante, et d'intégrer la participation d'autres experts venus d'autres pays pour justement confronter l'expérience marocaine avec les expériences étrangères. Alors, il a été dit ce matin que c'était un voyage, ce n'était pas une destination, un long voyage peut-être, et comme dans tout voyage, il y a des haltes, il y a des étapes, et donc nous sommes aujourd'hui à la 3e halte qui va permettre d'évaluer et de réfléchir et de repenser notre manière d'utiliser le Ramed. Alors, il a également été... les équipes qui ont travaillé sur le Ramed ont procédé également différemment. C'est-à-dire il a été décidé de travailler en groupe, en intégrant le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, l'ANAM et le ministère des Finances, bien entendu. Et donc, ce groupe a travaillé et il y aura une seule personne qui va présenter les conclusions de ce groupe de travail. Et il s'agit de M. Alaoui Abdelrahman, qui est directeur de la planification et des ressources financières en charge du dossier Ramed au ministère de la Santé. Monsieur Alaoui. Avant que vous ne commenciez, Monsieur Alaoui, Monsieur Alaoui, non. Oui. Je voudrais juste rajouter quelque chose que j'ai oublié de dire, que c'est pour moi un très grand honneur et une grande fierté de co-présider cette séance avec mon maître, le professeur Moulay Tahar Alaoui, qui nous a tellement appris à la faculté de médecine et au CHU. Merci. شكرا سيدة الوزيرة، شكرا أيها الحضور الكريم، يشرفني أن أتقدم بالعرض كما قال السيدة الوزيرة يتعلق بتقاسم والتشارك معكم حصيلة السنة الثالثة من تعميم نظام المساعدة الطبية، وهو عمل كما قالت السيدة الوزيرة عمل مشترك بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي. السياق العام لهذا النظام ينطبق في نظام المساعدة الطبية مشروع مجتمعي يحظى بمتابعة خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كذلك من التوجيهات المتضمنة في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة التي انعقدت ببراكس تحت الرعاية السامية لجلالته، وكذلك النظام المساعدة الطبية ورش الحماية الاجتماعية ورش يحظى بالأولوية في البرنامج الحكومي، وذكرت رئيس الحكومة حول منظومة جديدة للقيادة وحكامة إصلاح نظام التغطية الصحية الأساسية، وكذلك الالتزام الحكومي في إطار القانون المالي لسنة 2014 والقاضي بتوسيع التغطية الصحية الأساسية لتشمل الطلبة والمستقلين وأصحاب المهن الحرة. كذلك في إطار السياق العام دائما هو برنامج يحظى بالدعم من طرف كل الشركاء التقنيين والماليين خاصة منهم الاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية. التزام المغرب في إطار قرارات منظمة الصحة العالمية ببلوغ التغطية الصحية الشاملة، والتزام المغرب ببرنامج التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، وكذلك توصيات حصيلة السنة الأولى والثانية من تعميم نظام المساعدة الطبية، وخلاصات اجتماعات لجان القيادة ما بين الوزارية المكلفة بتتبع عملية تعميم نظام المساعدة الطبية. النقطة الثانية في العرض هو تتعلق بأهم منجزات 3 سنوات من التعميم. من حيث الاستهداف كما سبق ذكر بلغ عدد المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية 8,400,000,000 مستفيد، أي بزيادة 30%
مقارنة مع سنة 2013. كذلك وصلت نسبة التغطية إلى 99% من إجمال الفئة المستهدفة، والتي تقدر ب 8 ملايين ونصف مستفيد محتمل. فيما يخص إيداع الطلبات بلغ عدد الطلبات المودعة لدى السلطات المحلية مع مجموع 3 ملايين و386,216 طلب، موزعة بين فردي وقروي ومدني ب 42% من الميدان القروي و 58% في الحضري. أهم منجزات كذلك من حيث الاستهداف: تمت المعالجة المعلوماتية ل 3,322,987 طلبا من مجموع الطلبات المودعة، وهو ما يمثل نسبة 98%. وعقدت اللجان المحلية الدائمة بمجموع التراب الوطني 98,840 اجتماعا. كذلك من حيث الاستهداف تم البت في 3,106,055 طلب، نتج عنه قبول 3,102,914 طلب، تخص 8,401,726 من المستفيدين. وتوزع هذه الطلبات المقبولة كالتالي: 2,619,870 من الطلبات المقبولة مصنفة في فئة الفقر، وتخص 7,118,022 من المستفيدين. كذلك 483,044 من الطلبات المقبولة مصنفة فئة الهشاشة، وتخص 1,283,704 من المستفيدين. بلغ عدد البطائق المنجزة 3,250,470، وتخص 8,258,253 من المستفيدين. من حيث الاستهداف دائما يلاحظ توزيع شبه متساوي من حيث الجنس: 47% ذكور و53% إناث، ومن حيث الوسط 47% في القروي و53% في المجال الحضري. 9 جهات فاق فيها عدد المسجلين 100% من الفئة المستهدفة، وبعض الجهات تعدت 300%. تحسن متوسط آجال تسليم البطائق ليصل إلى ما دون 15 يوما حاليا. تطور طفيف فيما يتعلق بتجديد الاستفادة بجهة تدل أزلال، حيث بلغ حتى نهاية 2014 حوالي 56%. يلاحظ كذلك تراجع في نسبة البطائق المسحوبة الخاصة بالمستفيدين من فئة الهشاشة سنة 2014 لتسجل أقل من 30%. كذلك توصل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بأكثر من 3400 شكاية خلال السنة الثالثة من تعميم النظام، تمت معالجتها، وتتعلق أساسا بعمليات تسجيل المستفيدين وتسليم البطائق والولوج إلى الخدمات الاستشفائية. كذلك فيما يخص الإنجازات من حيث التكفل بالمستفيدين، الأمراض، فيما يخص الأمراض المزمنة، بعض الأرقام: داء السكري وارتفاع الضغط الدموي، تم التكفل ب 577,000 من مرضى داء السكري، وب 450,000 من المرضى المصابين بارتفاع الضغط الدموي. فيما يخص برنامج مرض السرطان بشراكة مع مؤسسة الأسمة للوقاية وعلاج السرطان، تم التكفل ب 211,000 من مرضى السرطان، كلف ميزانية تفوق 230 مليون درهم. فيما يخص الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع C، التكفل بحوالي 1000 مريض، تم علاج 185 حالة. فيما يخص المرض المزمنة كذلك، فيما يخص القصور الكلوي، في هذه الإطار تم التكفل ب 5341 مريض، استفادوا من 840,000 حصة لتصفية الدم. مرض الساد الجلالة، إجراء أزيد من 50,000 عملية جراحية، و2360 منها تم إجراؤها عن طريق القوافل الطبية. فيما يخص مرض الهيموفيليا والثلاسيميا، التكفل ب 422 مريض مصاب بثلاسيميا، و862 مريض مصاب بالهيموفيليا. فيما يخص من حيث التكفل دائما من حيث القوافل الطبية والوحدات المتنقلة بالعالم القروي، تم إنجاز 287 حملة طبية، شملت هذه الحملات 73 إقليما، تم خلالها تقديم 266,000 فحص
طبي وأكثر من 6000 عملية جراحية. فيما يخص المستشفى المدني المتنقل والذي تم وضع أول واحد منه هذا العام في إقليم ميدلت، كحصيلة أولية لهذه العملية تم إنجاز 12000 كشف خارجي، 11000 استشارة طبية، و285 حالة استشفاء، و148 عملية جراحية، و420 حالة مستعجلة. فيما يخص الخدمات الاستعجالية، تم تشغيل حوالي 30 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب، وتأهيل 11 مصلحة للمستعجلات في المؤسسات الاستشفائية، مع تطوير الأقطاب الاستعجالية المتخصصة في طب المواليد والطب النفسي وطب الحروق بالمراكز الاستشفائية في كل من وجدة وفاس ومراكش. كذلك تم ضبط وتوفير وتيسير الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية على مستوى مسلك العلاجات الاستعجالية، وتعزيز أعداد وقدرات الموارد البشرية العاملة في مسلك العلاجات، مع تعزيز التنسيق مع جميع المتدخلين في العمليات الاستعجالية. كذلك تم شراء خدمات النقل الاستعجالي الحيوي الجوي عبر البروحيات بنقط الربط في كل من مراكش والعيون ووجدة، وبرمجة اقتناء نفس الخدمات لتغطية جهة طنجة تطوان في خلال سنة 2015. كما تم تعزيز هذه العملية بوسائل الإسعاف، وذلك باقتناء ما يفوق 118 سيارة إسعاف من أصناف مختلفة. من حيث التكافل كذلك دائما المستفيدين، تطور الخدمات الصحية، نعطي بعض الأرقام حول تطور الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية في إطار المساعدة الطبية حسب العلاجات. من حيث الأمراض المزمنة والمكلفة، فيلاحظ في التبيان الارتفاع خلال سنة 2014 بالنسبة ل 2013. في 2000 كانت 333000، في 2014 449000. في ميدان الاستشفاء من 152000 إلى 253000. في ميدان الكشوفات الخارجية تم تسجيل 1,566,000 2013، و 2014 1,020,000. فيما يخص الاستشارات الطبية المتخصصة 412,000 2013، 707,000 2014. فيما يخص المرور بالمستعجلات، يلاحظ كذلك عدد في 2013 248,000، 2014 407,000. ويلاحظ أن حتى على مستوى العلاجات والكشوفات الخارجية، كما هناك تطور في الاستهداف، فيلاحظ كذلك تطور القبول على المستشفيات العمومية. فيما يخص على المستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، منذ انطلاق عملية التعميم وحتى ما تم دجنبر 2014 تم تقديم أزيد من 4 مليون خدمة صحية بالمراكز الاستشفائية الجامعية بتكلفة تفوق مليار و500 مليون درهم، علما أن إشكالية الفوترة وضبط التكلفة الإجمالية تبقى مطروحة في جل المستشفيات الجامعية، وتتوزع الخدمات المقدمة بين 315,000 خدمة للتكفل بالأمراض المزمنة والمكلفة، 207,000 حالة استشفاء، 2 مليون ونص تشخيص خارجي، 573,000 استشارة طبية خارجية متخصصة، و327,000 فحص استعجالي. على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية دائما تتوزع الخدمات الصحية المقدمة داخل المراكز الاستشفائية الجامعية منذ انطلاق عن تعميم نظام المساعدة الطبية بين 65% بالنسبة للكشوفات الخارجية، و8% بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة، و5% فقط للاستشفاء. على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية دائما فيما يخص العمليات المهمة والمكلفة، يلاحظ زراعة الأعضاء والعمليات الجراحية الكبرى، مواصلة إنجاز عمليات زرع الأعضاء في إطار نظام المساعدة الطبية كالقرنية والكلي والكبد، وكذا عمليات زرع النخاع العظمي، وكذلك إجراء عمليات جراحية كبرى تتطلب تدخلا من مستوى عالي كجراحة القلب والشرايين والقسطرة. فيما يخص من حيث التمويل يلاحظ بأن أهم المنجزات خلال السنوات، نعرض عليكم الموارد المالية التي رصدت لوزارة الصحة خلال سنة 2012 2013 2014. يلاحظ أن ميزانية مجموع الميزانية 2012 بلغ 11 مليار 880 مليون و384 ألف.
تتوزع حول مليار و800 مليون لميزانة الاستثمار، 6 ملايير 652 مليون و384 ألف بما يخص فصل الموظفين، و3 مليار و428 مليون لفصل المعدات والنفقات المختلفة. في سنة 2013 بلغت ميزانية وزارة الصحة 12 مليار 372 مليون و147 ألف، موزعة بين ميزانية الاستثمار 2 مليار 6 مليار و422 مليون و147 ألف في فصل الموظفين، و3 مليار و950 مليون لباب المعدات والنفقات المختلفة. فيما يخص ميزانية 2014 فعرفت 12 متعرف وصلت إلى 12 مليار و918 مليون 194 ألف، موزعة بين ميزانية الاستثمار ب1 مليار و500 مليون، باب الموظفين 7 مليار و368 ألف و149 ألف، وميزان فصل المعدات والنفقات المختلفة 4 مليار و50 مليون درهم. ويلاحظ أن نسبة باب الموظفين يعني تحتل النسبة المهمة في ميزانية وزارة الصحة، وهذا شيء طبيعي. فيما يخص الموارد البشرية بلغ عدد المناصب المالية المحددة لوزارة الصحة بما فيها تعويض المتقاعدين 2012 2000 منصب مالي، 2013 2300 منصب مالي، سنة 2014 2000 منصب مالي دون احتساب المناصب التي رصدت إلى المراكز الجامعية. من حيث كذلك التمويل هناك بعد تم رصد ما مجموعه 420 مليون درهم، أي 26% من النفقات المتحملة بالمراكز الاستشفائية الجامعية برسم سنتي 2013 و2014، بالإضافة إلى 15 مليون درهم لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، و7 مليون درهم لمعهد باستور. كذلك المساهمة المالية للجماعات الترابية المستفيدين من نظام المساعدة الطبية الموجودين في وضعية الفقر بلغت 16 مليون درهم سنة 2014. وكذلك مساهمة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية الموجودين في وضع الهشاشة بلغت 38 مليون فاصلة 300 مليون درهم، تم وضعها في حساب خاص بالوكالة ريثما يتم تسوية بعض المساطر القانونية لصرفها. كذلك فيما يخص الاعتمادات المخصصة من طرف وزارة الصحة لشرائح الأدوية لقد بلغت الاعتمادات المالية التي خصصتها وزارة الصحة من ميزانيتها في إطار الحساب الخصوصي للصيدلة المركزية خلال سنة 2014 ما يقارب مليار و600 مليون درهم، بما فيها 400 مليون درهم من تحويلات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وستظهر بذلك استقرارا بالمقارنة مع سنة 2013. من حيث توزيع النفقات، نفقات الخدمات المقدمة للمستشفيات العمومية، فيما يخص توزيع النفقات حسب الخدمات الصحية لسنة 2014 فيلاحظ ارتفاع نفقات الخدمات الاستعجالية بنسبة 128% مقارنة مع سنة 2013، في حين عرفت النفقات المخصصة للأمراض المزمنة والمكلفة ارتفاع بنسبة 44%. كذلك نفقات الخدمات المقدمة للمستشفيات العمومية تتوزع هذه النفقات من بين 36% بالنسبة للاستشفاء، و30% للكشوفات الخارجية، و27% للأمراض المزمنة والمكلفة. فيما يخص الخدمات المقدمة بالمراكز الاستشفائية الجامعية بلغت نفقات المراكز الاستشفائية الجامعية ما يفوق مليار و600 مليون درهم، 41% بالنسبة للاستشفاء، و26% بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة، و20% بالنسبة للكشوفات الخارجية. من حيث الحكامة، النقطة بعد الأخيرة في العرض، تطوير النظام من ناحية الحكامة عرف هذا الميدان تطوير النظام المعلوماتي للوكالة الخاص بنظام المساعدة الطبية، كما تم إطلاق دراسة من أجل خلق النظام الوطني المندمج للتدبير والمعلومات في شقيه المتعلق بنظام المساعدة الطبية، توقيع اتفاقية إطار مع وزارة الصحة لمواكبة تعميم نظام المساعدة الطبية تهم التكوين المستمر لفائدة الأطر الصحية والتواصل مع المستفيدين، وكذا مواكبة المراكز الصحية ومصالح الاستقبال بالمستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية. كذلك تم برمجة دراسة تتعلق بخلق هيئة مدبرة لنظام المساعدة الطبية مع منح الوكالة سلطة ضبط وتأطير نظام المساعدة الطبية. كذلك من حيث الحكامة اعتماد التدبير المعلوماتي على الصعيد المحلي لطلبات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية، المراقبة القبلية لطلبات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية بين وزارة الداخلية ومدبر أنظمة التأمين الإجباري عن المرض لتفادي الانخراط
المزدوج، تحسين عملية التواصل مع المواطنين، الإشعار من خلال اعتماد الرسائل القصيرة، التمكن من تصفح البوابة الإلكترونية لنظام المساعدة الطبية www.ramed.ma عبر الهواتف الذكية واللوحات الرقمية، واستقبال ومعالجة الشكايات عبر البوابة الإلكترونية كذلك. دائما في النقطة ما بعد الأخيرة كذلك تعرض لبعض النقاط فيما يخص بعض الإكراهات. بعض الإكراهات تتلخص في النقص الحاد في الموارد البشرية، مما يؤثر سلبا على جاذبية المؤسسات العمومية للصحة، ويحد من دور المراكز الصحية المعتمدة كنقطة ارتباط للمستفيدين من النظام من حيث التشخيص والتكفل وحفظ المعلومة الصحية. كذلك يلاحظ بعد الإكراهات عدم احترام مسلك العلاجات، مما ينتج عنه ارتفاع في نسبة اللجوء المباشر إلى المراكز الاستشفائية الجامعية. كذلك هناك عدم تكافؤ الولوجية الجغرافية للعلاج فيما بين الجهات وبين العمالات والأقاليم داخل بعض الجهات. كذلك يلاحظ النقص في الأدوية التخصصية ووسائل التشخيص المختلفة بسبب ضعف التمويل، مما يؤثر سلبا على الولوج إلى الخدمات الصحية. كذلك من بين الإكراهات إشكالية الفوترة وآلية ضبط الكلفة الحقيقية للخدمات المقدمة للمستفيدين من النظام على مستوى المؤسسات الاستشفائية. كذلك هناك إشكالية انعدام الفوترة وصعوبة ضبط الكلفة الحقيقية للخدمات المقدمة للمستفيدين بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتحديات ديمومة تمويلها. عدم توفر شبكات الربط المعلوماتي بين مختلف المصالح الاستشفائية ومصلحة الاستقبال والولوج يحد من نجاعة النظام المعلوماتي المتعلق بالولوج للخدمات الصحية. كذلك هناك عدم اشتغال مراكز الاستقبال والقبول بشكل منتظم ودائم، يؤثر بشكل سلبي على حصر النفقات في المستشفيات، وبالتالي عدم معرفة الكلفة الإجمالية لنظام المساعدة الطبية بشكل دقيق. من بين التحديات كذلك هناك التكيف مع تغيير بنية خريطة الفقر التي أكدتها نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة، 82% في وضعية فقر و18% في وضعية هشاشة. ضمان تمويل نظام المساعدة الطبية من خلال دعم الميزانية المقدمة لوزارة الصحة، ومن خلال ديمومة تحويلات صندوق دعم التماسك الاجتماعي. كذلك مواصلة دعم المراكز الصحية المعتمدة كمراكز ارتباط بالنسبة للمستفيدين من النظام من حيث الموارد البشرية والمعدات الطبية والأدوية، وتعزيز دورها في عملية التواصل والتحسيس مع الفئة المستهدفة. الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية المتوفرة رغم ضعفها وتجويد حكامتها بغرض تحسين مردودية المؤسسات الصحية وتلبية أقصى ما يمكن تلبيته من حاجيات المستفيدين من نظام المساعدة الطبية في حدود الإمكانيات المتوفرة. كذلك هناك من التحديات التسريع بإنجاز المشاريع الاستثمارية المبرمجة وتشغيل المؤسسات الموصدة ووضع خدماتها رهن المواطنين. كذلك ملائمة مسلك العلاجات لمستجدات الخريطة الصحية والتقطيع الإداري المرتقب في إطار الجهوية الموسعة، وتدعيم آلية التواصل مع المستفيدين فيما يخص احترام هذه المسالك. تكوين الأطر الصحية والتواصل مع المستفيدين ومواكبة المراكز الصحية ومصالح الاستقبال والولوج بالمستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية بشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. توفير التجهيزات والنظم المعلوماتية التي تمكن من توفر معلومات دقيقة في الوقت المناسب. من بين التحديات كذلك تبسيط إجراءات التسجيل وتقليص آجال تسليم البطائق للمستفيدين، وضع ميكانيزمات مدققة لتحسين جودة حكامة النظام مع حفظ مبدأ الفصل بين المهام الثلاثة المتنافية: تقديم الخدمات، التمويل والضبط.
معالجة الإشكاليات القانونية المرتبطة بتدبير موارد نظام المساعدة الطبية في أفق التسريع بخلق هيكل مستقل للتدبير، مواكبة المستجدات المتعلقة بتدعيم الشراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي ومع الجماعة الترابية بغرض تحسين الولوج المستمر لخدمات صحية ذات جودة، إعادة النظر في الإطار المنظم للتعاون مع الشركاء التقنيين والماليين ليصبح أكثر نجاعة في مساعدة القطاع على مواجهة التحديات. كخلاصة، نظام المساعدة الطبية فرصة حقيقية وحقيقة ومدخل واقعي لتعاقد اجتماعي جديد يمضي قدما في ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان، وهو اليوم يدخل مرحلة مفصلية تستدعي العمل على توفير الشروط الضرورية من إمكانيات مادية وبشرية للوفاء بالالتزامات اتجاه شريحة عريضة من المواطنين ممن هم في وضعية فقر أو هشاشة. كذلك تميزت السنة الثالثة من تعميم نظام المساعدة الطبية بتحقيق مجموعة من الأهداف، خاصة على مستوى تحديد الأهلية الذي قارب 100%. كافة مؤشرات حصيلة 3 سنوات من التعميم تؤكد ضرورة اعتماد مقاربة جديدة للتعامل مع الإكراهات التي تعوق بلوغ الأهداف المسطرة لتعميم نظام المساعدة الطبية، خاصة فيما يخص توفير العرض الصحي الكافي والمتكافئ للفئات المستهدفة. كذلك ضرورة التسريع في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل المستقلين وذوي المهن الحرة والطلبة بغرض تخفيف الضغط على نظام المساعدة الطبية. ضرورة الانكباب على إصلاح التدبير المالي لنظام المساعدة الطبية حتى تتوفر للمستشفيات إمكانيات مالية تمكنها من تدارك الخصاص والاستجابة لطلبات العلاج بالكمية والجودة المطلوبين. التعجيل بخلق هيئة مستقلة لتدبير النظام تتوفر على إمكانيات مادية وآليات كفيلة بتأمين استعمال الموارد المالية لتغطية مصاريف العلاج بالمستشفيات العمومية، الشيء الذي سيمكن المغرب من تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة المبنية على أسس ثابتة. وشكرا لكم. شكرا سيد المدير على هذه المعطيات المهمة التي كانت الخلاصة منها أولا وقبل كل شيء المعرفة ما قامت به الوزارة في هذا الشأن في تطبيق البرنامج الذي نحن بصدده، ولكن في آخر المطاف المعطيات التي حصلتم على تثبيتها بعد التقريرات التي توصلتم بها والمعطيات خصيصا التي هي في حاجة ماسة إلى إعادة النظر لإدماجها في برمجة جديدة لتحسين كل ما هو مثبوت وتحسين كذلك الولوج إلى هذا الشأن. Vous avez fait le tour de la question avec les données que vous avez recueillies pendant ces 3 années. Et donc, nous ne rentrons pas dans les détails, mais ce qu'il y a d'indiscutable, c'est que l'administration publique santé a pris conscience de la valeur de la transformation de l'approche gestionnaire qu'elle doit assumer dorénavant grâce à cette mise en œuvre du programme du RAMED. Et pour aller très vite, parce que nous voulons, Madame la Présidente et moi-même, que je remercie pour ces bons mots de tout à l'heure, laisser la salle aussi réagir avec 2 ou 3 questions. Ce que vous avez dit tombe exactement dans le titre, et je remercie M. Harraq Al-Haq, gouverneur, directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'Intérieur, dont l'apport dans la réalisation de tout ce qui a été fait pour que les services soient donnés à la population est quelque chose de fondamental. Moi, je le remercie pour la pertinence du sujet qu'il va traiter, considérant que l'introduction du RAMED comme système est un levier de transformation de la gestion au niveau
parle des services publics, je dirais de toute gestion à ce niveau-là. Et je lui laisse la parole parce que très certainement, il va nous éclairer encore plus pour savoir quels sont les éléments et les outils qui ont été utilisés, quels sont ceux qui ont démontré leur fiabilité et leur efficacité, et quels sont ceux qui nécessitent aussi, probablement, une amélioration pour qu'ils deviennent un des outils majeurs, comme il a été dit tout à l'heure, dans cette approche globale de la protection sociale, et qui n'est pas uniquement le RAMED, qui est qu'une partie, qui entre, comme tout à l'heure, il a été très certainement et bien précisé, que la couverture sanitaire universelle n'est qu'une partie de cette protection sociale. Et je pense que nous allons certainement recueillir beaucoup de données, M. Al-Harraq. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, Mesdames et Messieurs. En fait, je suis ravi d'être parmi vous pour partager un peu l'expérience RAMED côté ministère de l'Intérieur, mais pas en termes de bilan. Je pense que c'est Alaoui à traiter tous les chiffres, mais le RAMED en tant qu'un vrai projet de transformation de l'administration, en tout cas publique, territoriale et centrale pour le ministère de l'Intérieur, et comment le projet RAMED est venu donner un coup d'accélération de la modernisation des structures et des outils de travail du ministère de l'Intérieur. Peut-être en guise d'introduction, si ça veut bien marcher, voilà. En guise d'introduction, je voudrais peut-être partager avec vous en fait la vision et l'ambition du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne les services aux citoyens. Le ministère de l'Intérieur souhaite se positionner en fait en tant que guichet unique pour le citoyen. On l'a fait pour un certain nombre de services, notamment les services aux entreprises, comme les CRI, et on se veut aussi le faire pour les autres services aux citoyens. Il souhaite se positionner aussi en tant que guichet orienté usager. Usager avec un grand U, aussi bien citoyens, entreprises, partis politiques, associations et ainsi de suite. Alors pour ce faire, le ministère de l'Intérieur est forcé d'avoir un front office qui est proche de cet usager, et qui dit proche, ça veut dire qu'il est proche physiquement. Et ce matin, le Wali secrétaire général vous a donné une idée sur le nombre d'annexes administratives Kreida et Pachalik à travers le royaume, et il y en a environ 2000, et on ne compte pas s'arrêter là. Proche aussi de l'usager, ça ne veut pas dire simplement proche physiquement. Vous avez vu ces derniers temps les canaux que le ministère de l'Intérieur essaie d'ouvrir vers l'usager. Il y a bien sûr l'Internet, il y a le canal SMS, et on était agréablement surpris quand on a lancé, dans le cadre de consultation des listes électorales, etc., comment ce canal a été utilisé par le citoyen pour vérifier s'ils sont inscrits ou pas. Alors, pour pouvoir être proche du citoyen, pour pouvoir avoir un back-office efficace, en fait, le ministère de l'Intérieur a décliné en fait une stratégie selon 3 axes. Un service orienté usager, ça voudrait dire qu'on pense usager, on pense simplification de procédures. Et le travail qui a été fait dans le cadre du RAMED, c'est un travail assez intéressant parce qu'on est parti de l'expérience de Tzedla Azilal, l'expérience pilote en 2008. Et je vous invite à regarder comment était la procédure quand on a lancé l'expérience pilote et de la comparer par rapport à la nouvelle procédure. Il y a un grand effort qui a été fait pour simplifier la procédure. Et quand on dit simplification de procédure, ça ne voudrait pas dire simplement simplification des circuits, mais surtout aussi réduction du nombre de papiers. Et qui dit aussi réduction du nombre de papiers et du document, dit aussi réduction des coûts. Et surtout, quand il s'agit d'une population quand même vulnérable du Muni, c'est quand même très important. Alors, quand on dit aussi un guichet orienté usager, on pense aussi à réingénierie des process. Et on a eu l'occasion de le faire
pas dans le cadre du RAMED, parce on démarrait un nouveau process, donc tout de suite, on a essayé d'être quand même très rationnel et très optimal, mais quand on a lancé le RAMED aussi, en parallèle, il y avait d'autres chantiers qu'on était en train de revoir, notamment le chantier passeport, et à cette occasion-là, on a refait vraiment un re-engineering de process, et dans ce cadre-là aussi, on a pensé usager, et là encore, on a fait beaucoup de simplification de procédures et de process pour les citoyens, avec vraiment un minimum d'étapes pour le traitement de ces dossiers. Alors, l'autre axe qui est important, c'est la transformation numérique de l'administration. Et là, on est vraiment dans le back-office. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que le ministère de l'Intérieur aujourd'hui, en tout cas déjà au niveau central et au niveau du siège des provinces et préfectures, l'utilisation de l'outil informatique est devenue aujourd'hui comme l'utilisation d'un stylo. Quasiment tout le personnel du bureau dispose d'un poste de travail. Et quand je dis un poste de travail, ce n'est pas simplement la machine, mais surtout un ensemble d'outils qu'il a sur son poste de travail pour pouvoir être efficace. Alors, ce qu'il faudrait savoir aussi, au niveau du ministère de l'Intérieur, comme ça a été le cas du RAMED, tout nouveau process aujourd'hui est automatisé. Récemment, on a lancé l'opération de subvention de VEV, et là, dès le démarrage, il y a un système d'information qui va accompagner cette opération, qui est aussi une opération importante, comme l'a été le RAMED. Alors, un projet de transformation sans conduite de changement ne peut pas réussir. C'est pour ça, et vous avez entendu ce matin, le secrétaire général parler du nombre de personnes qui ont été mobilisées dans le cadre du RAMED, environ 4200 personnes aujourd'hui qui travaillent sur le RAMED. Il a fallu former tous ces gens-là, former ces gens-là sur les procédures, former ces gens-là sur les applicatifs qu'on a mis en place. Et là, on attache beaucoup d'importance dans nos projets de conduite de transformation sur le volet formation et accompagnement pour réussir nos projets. Et troisième axe qui nous paraît un axe important, c'est veille et anticipation. Ça, c'est un axe qui est important. Pourquoi? Parce qu'on est à l'écoute de ce que va remonter du terrain, et c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un nouveau process et un nouveau service qui est lancé, il y a tout le temps un retour terrain, soit sous forme, et ça a été dit tout à l'heure, sous forme de réclamation, sous forme d'un certain nombre de choses. Et là, il y a un traitement systématique de tout ce qui est retour terrain. Alors, ce qu'il faudrait savoir, que tous nos projets, aujourd'hui, tous ces nouveaux métiers que nous lançons, c'est pour nous, c'est des projets stratégiques, il y a un sponsoring de haut niveau. Et à chaque fois, il y a une organisation qui est mise en place. Cette organisation, elle a été mise en place pour le RAMED, elle a été mise en place pour le passeport. Vous imaginez aussi que cette organisation est mise en place aussi pour d'autres projets importants. Et c'est systématiquement pareil. Aujourd'hui, un projet de cette envergure ne peut pas réussir s'il n'y a pas une organisation, en fait, il y a une bonne gouvernance du projet, et surtout s'il n'y a pas un sponsoring de haut niveau. Alors, comment tout ça a été mis en place dans le cadre du RAMED? Alors, le RAMED, pour nous, on avait plusieurs objectifs. Il y avait bien sûr l'objectif opérationnel, c'était comment traiter le nombre de dossiers qui allaient être déposés. Vous avez vu que le nombre de dossiers, quand même, il a été important, parce qu'il y a eu plus de 3,3 millions de dossiers qui ont été déposés. Bon, aujourd'hui, on a pu traiter les 98%, et le reste est dans le pipe. Donc, ça veut dire, l'objectif opérationnel, c'était de traiter ces dossiers. Il y avait un autre objectif opérationnel, c'était d'introduire la culture de tableau de bord et des suivis au niveau des agents d'autorité. Ça, c'est un travail qui nous a semblé important pour pouvoir améliorer la qualité de service pour le citoyen, dans le sens où aujourd'hui, le système qui a été mis en place dans le cadre du RAMED permet de donner une indication claire sur le délai de traitement des dossiers et de donner vraiment les points de congestion au niveau de l'agent d'autorité qui est au niveau local. Un objectif stratégique qui était de réussir quand même de rendre le poste de commandement comme
le centre de service pour les citoyens, la transformation du centre de commandement. Et quand je dis centre de commandement, c'est l'annexe administrative, c'est la Qaïda, c'est la Pachalik, qui ont vraiment un guichet de service pour le citoyen où il trouverait l'ensemble des services disponibles, bien sûr automatisés, informatisés. Le cas du Ramed, ce n'était pas un cas simple. Quand on voit un peu les chiffres, 8,5 millions de bénéficiaires potentiels, plus de 4200 fonctionnaires qui travaillent dans ce système-là. Il y a eu plus de 100 000 réunions de commissions permanentes locales. Bon, en tout cas, c'est un chantier à travers quand on voit les chiffres, c'est un chantier assez complexe. Et les différents composants de ce chantier-là, ils sont énormes parce qu'on est parti vraiment de zéro quasiment, puisqu'il a fallu mettre en place en fait le cadre réglementaire. Et là, il y a eu quand même un travail important qui a été fait avec tous les acteurs qui étaient mobilisés dans ce cadre-là, notamment le ministère de la Santé, le ministère des Finances et le ministère de l'Intérieur. Il y a eu aussi un travail important qui a été fait pour la mise en place du système de gestion et surtout la mise en place de l'infrastructure pour pouvoir faire le traitement de ce système-là, puisqu'on a commencé par les provinces et préfectures pour attaquer plus de 6000 points postes de travail au niveau des 2000 annexes administratives, Qaïda, etc., qui sont aujourd'hui interconnectés. Alors, ça, c'était juste pour vous donner une idée sur la complexité du workflow de traitement des dossiers Ramed, puisqu'on a essayé quand même de mettre en place un dispositif qui soit sécurisé dans le sens où on a mis beaucoup d'étapes de validation. Donc quand le citoyen est informé sur la procédure, etc., il dépose son dossier au niveau de l'annexe administrative qui dispose d'une unité de traitement de dossier et de saisie avec un système de scoring. Le système de scoring permet, selon quelques règles, de pouvoir en fait scorer le système et de proposer à la CPL, à la Commission permanente locale, les dossiers éligibles, non éligibles. Ce travail-là, il est en train de se faire au niveau des annexes administratives. Quelques annexes administratives, il va être généralisé une fois qu'on aura généralisé la totalité des liaisons télécom. Alors, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, ça se passe au niveau de la province. Et là, on a séparé les deux niveaux pour permettre, en fait, pour sécuriser le processus, pour que celui qui décide, ce n'est pas celui qui renseigne l'information au niveau du système, pour séparer les deux tâches. Et il y a un travail qui est fait au niveau des provinces et préfectures qui permettent de saisir les décisions et de valider les décisions des commissions permanentes locales, pour que la suite, le travail il est acheminé d'une manière bien sûr automatique vers l'ANAM pour faire l'immatriculation et pouvoir générer la carte. Et le retour se fait directement vers les provinces et préfectures pour pouvoir délivrer la carte aux citoyens. Alors, ce qui a été fait et ce qui va se faire, on va le voir aussi dans l'étape 3, ce qu'on appelait l'étape confort, c'est tout le travail qui est fait aujourd'hui par la commission permanente locale, qui est de vérifier est-ce que les personnes disposent des biens, est-ce que les personnes ne sont pas affiliées, etc. Tout ce travail-là, déjà, il va se faire bientôt de vérification si les personnes ne sont pas disposent pas déjà de l'AMO à travers la CNSS ou à travers la CNOPS. C'est un travail automatique qui va être fait. Et par la suite, on pourra vérifier d'autres informations qui sont des informations déclarées. Alors, il a fallu très rapidement déployer le système parce que le coup d'envoi a été fait le 13 mars 2012. Bien sûr, on a travaillé un peu avant, mais il a fallu quand même aller très vite. Donc, c'est pour ça, on était dans la démarche de déploiement. Il y avait un compromis entre délai au niveau de service à apporter aux citoyens. Et donc, l'étape 1, qui est l'étape de lancement, est donc rapide. Il a fallu mettre en place le système
de traitement de dossiers, le système de scoring, le système de délivrance des cartes, très rapidement, bien sûr avec un minimum de services pour le citoyen, à savoir la possibilité de télécharger, de renseigner l'information sur Internet et la possibilité aussi de suivre son dossier au niveau d'Internet. Et là, on était vraiment agréablement surpris parce qu'il y avait tout un débat quand on était en train de mettre en place le système qui disait est-ce que ces gens-là, vulnérables, analphabètes, etc., ils vont pouvoir utiliser Internet. Ben, en tout cas, quand on a vu le nombre de personnes qui passaient par Internet, ça, c'était vraiment, on était agréablement surpris parce qu'ils ont rapidement compris que le fait de passer par Internet, c'est-à-dire c'est comme s'ils ont déposé leur dossier, quasiment il est accepté au niveau de l'annexe puisque la vérification se fait déjà au niveau d'Internet. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment de très agréable et ça nous a rassurés au niveau de nos choix quand on voulait mettre tout de suite ce canal en œuvre. Alors la deuxième étape, qui est l'étape de, en fait, comment on l'appelle, en fait l'étape de proximité, puisque on va descendre un peu au niveau. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure dans l'étape 1, c'est que tout le travail de traitement des dossiers se fait au niveau des provinces et préfectures, qui est, faute d'avoir les moyens de connexion aujourd'hui, en 2011-2012. Alors, maintenant, aujourd'hui, on est dans la phase de déconcentration de ces traitements des sièges des provinces et préfectures vers les annexes administratives. Ça, c'est un travail de proximité, et là, on gagne énormément en termes de délai, puisque tout le traitement se fait au niveau des annexes administratives. Il n'y a pas de dossiers qui sont transférés vers les sièges des provinces. Et là, ça permet de gagner en temps et en efficacité. Alors, la dernière étape qu'on prévoit de faire, c'est ce que j'appelle l'étape de confort. Le confort à la fois pour le citoyen, mais aussi le confort pour l'administration. Le confort pour le citoyen, parce qu'aujourd'hui, quand la carte du bénéficiaire elle est disponible, mais il faut qu'il aille chercher ça au niveau, vérifier ça au niveau d'Internet, etc., pour voir est-ce que la carte est arrivée ou pas. Alors, ce qu'on prévoit de faire dans cette étape de confort, c'est que le citoyen va recevoir, en fait, son message, à travers un message, l'information comme quoi sa carte est disponible ou sa carte elle est disponible, il faut qu'il aille payer quand il est dans une situation vulnérable. Ça, c'est l'étape de confort pour le citoyen. L'étape de confort pour la commission permanente locale, finalement, le représentant du ministère des Finances, le représentant du ministère de l'Agriculture, tous ces gens-là n'auront plus rien à faire puisqu'on va pouvoir faire cette vérification d'une manière automatique à travers les connexions, à travers la plateforme qu'on va mettre en place pour pouvoir échanger les données avec ces organismes-là. Ces données, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on est en train déjà d'échanger avec la CNOPS et la CNSS. Voilà, ça c'est une feuille de route en fait que j'ai essayé d'exposer pour dire comment on a démarré les choses au niveau du RAMED en 2011-2012, comment avec la mise en place des systèmes, avec la mise en place des infrastructures, comment on a enchaîné après sur la phase de stabilisation et d'amélioration fonctionnelle du système existant, et surtout la troisième étape qu'on a baptisée projet Impact, c'est-à-dire ce projet Impact, en fait, c'est l'extension du RAMED, parce qu'on est parti de l'expérience RAMED pour dire aujourd'hui, le RAMED, elle est au niveau du guichet le plus proche du citoyen. Il faudrait que les autres services que nous avons déployés avant le RAMED le soient aussi. Et ce projet Impact, c'est un projet de déconcentration d'un certain nombre de services, notamment le passeport, les élections, les pèlerinages, au niveau de ces annexes administratives. Ça, c'est un projet qui va démarrer cette année et qui va se poursuivre jusqu'en 2016. Et j'espère qu'on aura la réussite qu'on a eu au niveau du RAMED. Et merci beaucoup. Merci, Monsieur El Harraq, pour cet excellent exposé. Et vous nous avez montré quel travail colossal a fourni le ministère de l'Intérieur. Et en fait, c'est un effet pervers de l'installation du RAMED qui est très bénéfique. Et là, je suis sûre que dans la salle, il y aura beaucoup de remarques, de commentaires. Donc, la discussion est ouverte.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، الحضور الكريم. الدكتور الزردالي رئيس لجنه التشريع بمجلس النواب. يعني من خلال المداخله ديالي يعني احاول ان اركز على ثلاثه ديال النقاط ونشوف واش كاين ثلاثه النقاط يعني كممثلين ديال الامه، وهاد التساؤلات اللي ديما احنا نتصلوا بنا يعني المواطنين. المداخله النقطه الاولى السيد الرئيس، وهما بالنسبه يعني كاين واحد المجموعه ديال المغاربه اللي يعني كاين الزواج المختلط، وبالتالي لقاو انه يعني الناس واحد المجموعه اللي استافدوا ببطاقه الرامد، بالتالي لقاو ان الاب استافد ببطاقه الرامد، وليداته استافدوا ببطاقه الرامد، ولكن الام ولا العكس ما دام انها ما عندهاش الجنسيه المغربيه ما عطيناهاش البطاقه الرامد، ونحكموا عليها على انه ذاك يعني الزوج ديالها من تجي هي تمرض خصها تخلص يعني الاستشفاء ديالها ولا الادويه ديالها. بالتالي هذه النقطه نحاول ما يمكن تكون في التوصيات ديال هذه المناظره. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه السيد الرئيس، وهي يعني بالنسبه للناس عنده بطاقه الرامد، ولكن نظرا لانه مثلا هذا يعني يدير التصفيه ديال الكيلي مثلا في مدينه وجده، ولكن ما عندوش الحق انه يمشي لولده لطنجه الى بدل المندوبيه، بالتالي ما يمكنلوش يستافد بديك البطاقه الرامد. يعني هنا نحاولوا يعني نلقاو الحل انه ديك بطاقه الرامد الا كان يستافد بها مثلا في واحد الجهه يمكن له يستافد بها حتى في الجهه الاخرى. النقطه التاليه والاخيره باش ما تعطلوش الثالثه هي يعني اعاده النظر في هذاك 3 سنوات بالنسبه للعلاج ديال الملف ديال الناس. كاين مجموعه ديال الناس اللي يعني صنفناهم في خانه الفقر، ولكن غير في هذيك السنه يعني مرور 6 ديال الاشهر ولا 7 الاشهر، نظرا لانه كانت عنده واحد الموتور، وهذاك الموتور هو اللي سببه باش صنفوا في الهشاشه، بعد ذاك الموتور ولا السيد في تصنف في الفقر، خصو يستنى 2.5 عام باش يتم علاج الملف ديالو مره ثانيه، وعاد يمكن نصنفوه في الخانه ديال الفقر. وشكرا. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur les intervenants. J'ai 2 petites questions à poser. N'est-il pas le moment de changer les critères d'éligibilité et égard les changements qui s'opèrent dans la société marocaine? Parce que les critères d'éligibilité basés sur les biens et les possessions subissent rapidement des changements. Donc c'est le moment de réfléchir sur d'autres critères plus adaptés et plus harmonieux avec cette situation. Deuxième question, concernant le nom Ramed. Je pense que cette appellation porte en elle-même une stigmatisation de la population, parce que le Ramed fait appel à la pauvreté, à la vulnérabilité, et pourtant il s'agit d'un droit. Je vous remercie. شكرا سيد الرئيس. اسمي سعدية الباهي، برلمانية لجنة القطاعات الاجتماعية، والمشروع تيراهن على 8 مليون مستفيد. اليوم مرت ما يقرب من 3 سنوات، يلا عندنا 3 مليون و300 مستفيد. هذا تيساءلنا بطاقة بمعنى نعم بطاقة مستفيد. هذا يسائلنا على المعايير التي تعتمد وعلى انتقاء المستفيدين، وكيبان بلي ان هذه عمليه تتعثر بشكل كبير، اضافه الى كون الواقع ديال المنظومه الصحيه ديالنا ديال المستشفيات. انا اليوم كنقول صوت المواطن، كنعرفوا على ان المواطنين عندهم بطاقه رميد، ولكن حيت كاين كل المستشفيات كيطلب منهم انهم يخرجوا يديروا راديو ليغام ليكوغرافي الماموغرافي وغيرها ومن تحليلات ومن خدمات طبيه، اللي كيثبت على اننا خصنا نعيدوا النظر في الخدمات وفي الامكانيات ديال المستشفيات الطبيه باش يكون هاد البطاقه ديال الرميد عندها الوقع ديالها وعندها الاثار ديالها. إذن هذه تساؤلات كبيرة كيحملها المواطنين. غادي ننتقل لنقطة أخرى اللي هي المستفيدين من لا سي ان اس اس
ولا من الكنوبس اللي كيستنفدوا هذيك الميزانيه ديالهم، واللي كيلقاو راسهم في واحد الوضعيه خارج التغطيه الصحيه. يعني كملات الميزانيه ديالهم اللي هما مساهمين بها ولا اللي هما في الميزانيه التضامنيه، وتيلقاو راسهم انهم باقي عندهم علاجات طويله ديال السرطان، ديال القصور الكلوي، ديال الامراض المزمنه، ولكن ما كيدوزوش مباشره للرميد وكيلقاو راسهم انهم امام الموت المباشر. اذا هنا كنتسائلوا على ان هذه المنظومه هذه ديال الرميد ولا الطريقه ولا الاساليب خص فيها اعاده النظر، وكنتمناو شي اجوبه اللي تكون شافيه. وشكرا. شكرا سيد الرئيس عبد الحفيظ والعلو صيدلي. بالنسبه للسي عبد الرحمن العلاوي عندي تساؤل فيما يخص فصل بين ثلاث المهام: تقديم الخدمات، التمويل، ثم الضبط. يمكن التجربه ديال تدبير الرميد بان على انه هناك خلل فيما يخص التدبير، والكل يعترف بان هناك اكراهات اللي عرفتها التجربه ديال الرميد خلال 3 سنوات. هناك كذلك اقتراح مشروع احداث هيئه وطنيه لتدبير الرميد. هل لكم تصور فيما يخص هذه الهيئه، علما بان هناك كذلك اقتراح ان يكون هناك صندوق موحد ينسو الكاس اللي كيجمع لا سينيسيس لا كنوبس سو ليجيد دو لانام. هذا تساؤل بالنسبه للسي عبد الرحمن العلاوي، علما بان في الصباح سمعنا ان التجربه ديال لا كوت ديفوار انهم ارتكزوا على وزاره التشغيل اللي كتكلف بالتدبير والماليه، ووزاره الماليه ووزاره الصحه اللي كتكلف الا بتقديم الخدمات الصحيه. اذا باش نستافدوا من هذه التجارب، خاصه التجربه ديال ساحل العاج. بالنسبه للسي الحراق، سمعنا بانه على لسان وزير الصحه سابقا ان هناك 200 ازيد من 220 الف اللي استفدوا من نظام الرميد، وهما كيستافدوا كذلك من خدمات اخرى كالتامين الاجباري لامو. واش الان وزاره الداخليه عندها المؤهلات البشريه والمعلوماتيه باش تضبط في المستقبل هذا الخلل اللي وقع واللي مكن هاد المستفيدين انهم يكونوا في الرميد وهما عندهم لامو، الشيء اللي خلق مشاكل بالنسبه لتقديم هذه الخدمات اساسا في المستشفيات، عوض ان هذا المجهود يمشي للمستفيدين الحقيقيين ديال الرميد. ونتمنى ان هذا النظام المعلوماتي يقدم تدبير الرميد، ووزاره الداخليه تبارك الله عندها جميع الامكانيات لا البشريه ولا الماليه ولا كذلك المعلوماتيه باش في المستقبل ما نعرفوش مثل هذه الاختلالات اللي وقعت في تدبير الرميد، علما باننا احنا غاديين في التغطيه الصحيه الشامله اللي غادي تشمل جميع المغاربه. وشكرا. شكرا السيد الرئيس. بغيت نوضح في الاول باللي مسطره الاستهداف هي مسطره مقننه، ما جيناش وبدينا كنديروا المعايير. كانت بعد كان دراسات، وملي الخلاصه ديال الدراسات كان واحد ان ديكري وكان واحد لاغيتي، وهاد جميع هاد مساطر الاستهداف هي مقننه موجوده على الموقع الالكتروني. انا كنطلب من الاخوان يمشيو يقراو هاد المساطر في الموقع الالكتروني، كتحدد بالضبط كيفاش كيتم عمليات الاستهداف، وشنو الدور ديال اللجان المحليه، وشنو الدور ديال اللجان الاقليميه، وكيفاش اي واحد ملي كيحط الطلب ديالو للاستفاده من نظام المساعده الطبيه كيفاش كيتم المعالجه ديال هذا الطلب هذا. دونك هذا الشيء هذا كامل موجود في الموقع الالكتروني الخاص بالرميد. فيما يخص بعض الاسئله التقنيه حول بعض الحالات ديال الزواج المشترك، المشرع ملي دار نظام المساعده الطبيه وقوانين نظام المساعده الطبيه كيهضر على المواطن المغربي. حنا واخا كاين المواطن المغربي كان واحد الاجتهاد، وهذا الاجتهاد مشى في واحد الجهه ديال لا كان شي اتفاقيه بين البلد اللي كاين هذا الزوج ولا الزوجه ديالو
بين اتفاقيه بين هذا البلد ومع المغرب اللي المغاربه اللي كاين في ديك البلد تا هما كيتم العلاج ديالهم الى اخره في ديك البلد، هاد الحالات كيتقبلوا حتى هما في نظام المساعده الطبيه. فيما يخص التغيير من ناحيه ديال كيكون حاله من كيكون في حاله هشاشه ومن بعد كيدوز لحاله فاق، او العكس يقدر يكون حاله فاق ويدوز حاله هشاشه، او اللي يكون فاقي وجع غني ما كيتسناش 3 سنين ولا عامين و6 شهور باش يقدم الطلب ديالو لتبديل هذا التصنيف. في اي وقت يقدر يقدم الطلب ديالو لاعاده النظر في هذا التصنيف هذا. فيما يخص une question qui a été posée sur la révision des critères de ciblage. Effectivement, là, il y a une vraie réflexion sur ça. Moi, je vous invite à l'atelier qui va tenir demain, où il va y avoir la présentation de l'expérience du Maroc en termes de ciblage et l'expérience des autres pays. Et là, on a déjà commencé le travail avec quelques partenaires, notamment la Banque mondiale, pour pouvoir travailler sur la révision des critères d'éligibilité, parce qu'effectivement, le fait d'avoir aujourd'hui un téléphone, ce n'est plus un luxe, c'est quasiment à la portée de tout le monde. بقى واحد السؤال فيما يخص، ولكن نخلي الأخ العلوي يمكن يجاوب عليه، فيما يخص مسلك العلاج. كانت طرح واحد السؤال، السيد كيكون مثلا عنده دياليز في وجده وما كيمكنش يمشي يدير دياليز في طنجة. اللي خصكم تعرفوا باللي هاد الحاله هذه راه حاله سهله وطرق لها المشرع. في هاد الحاله هذا يسيفي باش ديك السيد يمشي يبدل عنوان السكنه ديالو ويمشي يتقيد في ليتابليسمون دو سونتي دو باز ديال العنوان السكنه ديالو الجديد باش يمكن يستفيد من العلاجات في اي مستشفيات ديال مدينه طنجة ولا مدينه الاقامه. شكرا. كنظن هناك بعض الأسئلة كتتعلق il y a des questions qui sont rattachées au manque de moyens, d'infrastructures, d'équipements, de plateaux techniques suffisants. Je l'ai dit dans ma présentation qu'effectivement, au niveau des hôpitaux, il y a un manque d'équipements, d'infrastructures pour couvrir et pour accueillir tous les malades. Et ça, c'est une réalité, je l'ai dit. Et je dis parmi les défis que notre pays, pas notre département, notre pays doit faire un effort supplémentaire pour un petit peu attirer, pour améliorer l'attractivité dans les structures de santé, soit au niveau des hôpitaux, soit au niveau des établissements de santé de base, par les équipements, pour un petit peu faire les différents actes au niveau des centres de santé, et soit au niveau des hôpitaux, soit au niveau des CHU. Et je pense qu'il y a effectivement un manque, des limites pour nos hôpitaux, et c'est une réalité. Mais le ministère veille à ce qu'il veille à ce que les iniquités soient un petit peu réduites dans la mesure du possible en apportant un soutien aux régions, aux hôpitaux, aux centres de santé qui n'ont pas le minimum requis pour un petit peu satisfaire les besoins élémentaires dans le cadre de demande de la population. Concernant les maladies coûteuses, je pense qu'il y a la question des dialyses. Je pense que pour les dialyses et les autres maladies un petit peu coûteuses, je pense que le ministère de la Santé publique a fait un effort important dans le cadre de partenariat avec la société, le partenaire privé, dans la prise en charge du dialyse, un budget important qui a eu une évolution importante de 30 millions de dirhams à 300 millions de dirhams pour prendre en charge la question du dialyse. La liste d'attente, d'année en année, elle se réduit, mais cela ne veut pas dire que nous avons atteint la satisfaction, mais l'effort il est considérable en termes de situation. J'ai présenter un petit peu le bilan sommaire des nombres d'axes d'opérations coûteuses, lourdes, qui ont été opérées au niveau des établissements, soit les CHU, soit les hôpitaux. Mais je pense que j'ai dit qu'il faut encore des moyens, il faut encore des ressources humaines en qualité et en quantité pour permettre à notre département de faire face à la demande de la population, soit ramédiste, soit non ramédiste. Et j'ai insisté sur l'attractivité des établissements publics, parce qu'il ne faut pas que nos établissements restent le recours de la population pauvre. Nous voulons que nos hôpitaux deviennent compétitifs par rapport aux cliniques privées pour que nos hôpitaux soient
bien équipés, améliorés en termes de ressources, en termes des équipements, en termes d'infrastructures. Concernant la prise en charge des migrants ou de la population au niveau national, de nos concitoyens au niveau des pays à l'étranger, je pense qu'il y a un projet au niveau du ministère concerné qui travaille sur un projet pour un petit peu prendre en charge la population de nos concitoyens à l'étranger, soit la population qui vient au Maroc et qui est dans une situation régulière, ils bénéficient à l'instar de la population marocaine des prestations au niveau des hôpitaux. Les personnes dans le cas de la situation irrégulière au niveau du pays, elles sont prises en charge dans les cas des urgences, mais pour les autorités qui sont régularisées, elles sont traitées de la même façon que les Marocains. Pour le budget, j'ai dit qu'effectivement, le budget du ministère de la Santé publique reste en deçà des pays similaires, à économie similaire, en situation similaire. Nous bataillons pour ça. Je pense que le Fonds de cohésion sociale il est venu pour un petit peu combler ce déficit de financement du secteur de la santé. 5% du budget, de la part du budget du ministère de la Santé, c'est très peu par rapport aux attentes de la population. Mais je pense que les moyens du pays sont là. Mais je pense que vous avez constaté, entre 2008 et 2013, il y a un effort considérable qui a été fait pour le ministère de la Santé publique. C'est un budget important. C'est un budget qui a été consacré au début pour un petit peu les équipements et la mise à niveau de nos infrastructures avec tout un ensemble de projets dans le cadre de partenaires avec la Banque européenne pour un petit peu équiper, reconstruire les hôpitaux publics, et soit dans le cadre de l'échange d'expertise, soit dans le cadre avec l'Union européenne, l'ABAD, pour l'appui à la couverture médicale de base en termes de moyens d'expertise. Je pense qu'il y a un effort qui se fait à travers la mise en œuvre de ce chantier de RAMED, mais je pense qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de limites à cette situation, que tout le monde est conscient pour un petit peu apporter un plus au secteur de la santé qui, aujourd'hui, n'est plus comme ailleurs considéré comme un secteur non productif. La santé, il est la base, il est le pilier de développement durable et par conséquent, tout le monde, actuellement, la santé est devenue une affaire de tout le monde, une affaire du gouvernement, du pays d'une manière générale. Et je pense que c'est un changement capital. Il ne peut être que bénéfique pour la population marocaine en général et de la population qui bénéficie de RAMED en particulier. Je pense que... Voilà. Il y a juste une mise au point par Sil Harraq à propos de ceux dont les droits sont terminés au niveau de la CNSS. Il souhaiterait apporter ici une information complémentaire à cette question. En fait, encore, oui, vous avez la une autre question qui a été posée concernant les établissements publics, les PM, les établissements publics. Je pense que les établissements publics sont des établissements, comme son nom l'indique, ce sont des établissements autonomes qui ont une autonomie administrative et financière et ils bénéficient de l'appui du Fonds de cohésion sociale d'une manière directe et ils ne sont pas oubliés, mais ils sont là, comme les hôpitaux publics. Les établissements publics bénéficient de la subvention de l'État à travers le ministère de la Santé publique et ils bénéficient de leur Fonds de cohésion sociale dans le cadre de la mise en œuvre de RAMED. Et je pense qu'ils n'ont pas été omis, mais ils sont là en tant que tels établissements publics sous tutelle du ministère de la Santé publique et ils bénéficient de l'appui de l'État à travers des fonds de cohésion sociale directement et à travers des subventions de l'État. كنسبق والسيد الوزير الصحة وضح هذا الرقم هذا اللي 220,000 ماشي 220,000 يمكن رقم محتمل ماشي هو هذاك ولكن واخا هكاك ملي كنشوفوا شحال من واحد استفاد من هذا النظام المساعدة الطبية فاق 8 المليون هذا الرقم ديال 220,000 يلاه 2% وملي كنعرفوا باللي راه هاد المسطره اللي درناها هاد تبسيط المسطره ديال اللي درناها حيت المعلومات اللي كيصرح بها معلومات تصريحيه العدد كيبقى ضئيل بالنسبه للعدد الهائل ديال الفئه المستفيده فيما يخص التدابير اللي خدت وزاره الداخليه باش توقف هاد القضيه هذه في 16 دجنبر 2014 وزاره الداخليه سنت واحد الاتفاقيه مع لا سي ان اس اس ومع لاكنوبس باش يتم المراقبه القبليه ديال هاد عمليه واش كيستافد الناس اللي كيطلبوا ضبط المعطيات تمام ديال الاخوان اللي كيبغيو يستافدوا من نظام المساعده الطبيه
هذه العمليه هذه دابا حاليا كتتم من طرف الانام، ولكن ماشي عمليه قبليه. دابا بدا كيتم الضبط ديال هاد المعلومات، ولكن ان شاء الله من دابا واحد الشهر ولا شهرين يكون هذه المراقبه القبليه. وقبل ما تثبت النظام، قبل ما تثبت اللجان المحليه في الطلبات، غيكون عندها هذه المعلومات، واش صاحب الطلب او لا الزوجه ديالو ولا شي واحد من العائله كيستافد من نظام الامو او لا. وهذه العمليه هذه بحال اللي قلت قبيله ستتم بصفه آنية واوتوماتيكيه. اولا للزملاء الذين تقدموا وافادونا بمعطيات كثيره جدا. الخلاصه الاخيره في هذا الباب، القدماء في هذه القاعه يعلمون ان كان حلم أن نصل إلى هذه المحطة اللي احنا كنا تنسميوها لا دوزيام ايتاب دو لا فوزي ديال لو غاميد، لأن هذه كانت لامو اللي تبعوا، اللي كانوا متبعين هذا المسلسل اللي خدموا فيه كثير. الدولة في هذاك الوقت من 2000 إلى 2005 الوسائل والمعطيات اللي كان عندها ما كانش في الإمكان أن نصل إلى هذا المحطة هذه اللي الآن نحن نتكلم عن حصيلة ديال 3 سنوات، ونحن نتكلم كذلك على سلبياتها وستضبط، وخصيصا بكل تواضع وإنصاف يمكن لنا أن نتكلم عن إيجابياتها العظيمة الكثيرة. ونحن في هذا المنصة تقبلنا هذه الأسئلة كمساهمة في تحسين للوصول إلى ما نريده كلنا، حتى يتمكن المواطن والمواطنة بالولوج على موقف واحد في المغرب كله بجهته وبمدنه وبقراه، ويتمتعون بخدمات طبية في المستوى اللائق. لكن هذا المطلوب منا المسؤولية. أولا وقبل كل شيء الحكومة تقوم بمسؤوليتها، المؤسسات الأخرى تقوم بمسؤوليتها، ولكن كذلك المواطن والمواطنة من الضروري أن يقوم كذلك بمسؤوليته، حتى لا نتكلم عن خطأ أو دخل أو خرج. وخصيصا بغيت أنا كطبيب مع الأستاذ مروان نطلب كذلك من الهيئة الطبية وكل العمال في الصحة العمومية، كانت عمومية أو كانت في القطاع الخاص، أن يكونوا مثاليين في عملهم، لأن الميزانية لا تكفي إذا كنا فاتحين الأبواب على مصراعيها وكل واحد يعمل ما يريد وكل مواطن يطلب ما يريد. هذا لا يمكن أن نصل إليه إلا بالاستماتة وبالجرأة الكثيرة وببعد النظر. وهذا الميدان هذا ميدان خطير جدا. أريد أن أختم بأن دخول الرميد أنشئت عليه أولا وقبل كل شيء منظور جديد للمقاربة للسياسة الصحية ومقاربة لتدبير شؤون هذا الميدان. ونحن على يقين بأن، وكنت سعيد لما سمعت من زميلنا مدير الحراق، العامل المدير الحراق، وزارة الداخلية بدأت ترى وضع لو غيشي يونيك بور توت لي زاكتيفيتي ديالها. هذا مكسب كبير جدا اللي غادي يسهل للمواطن اللجوء الى الخدمات الذي هو في حاجه فيها، لان كاين قوانين وكاين واحد العدد ديال المساطير اللي احنا كلنا تنمشيو نجيبوا الاوراق من العماله، تنمشيو نجيبوا الاوراق من هذه. هذا التحسين هذا شيء كبير، وهذا منتوج بادخال هذا الرميد. ونتمنى ان نوفق في عملنا جميعا وأن نكرس جهودنا في هذا الميدان، لأن هذا ميدان وملف وطني محض،
ومستقبلي كذلك. والسلام عليكم.